Buskang 16 February Tripura High Assembly Jongbari Engnai Jongbari no Kitingi 26 Ashrambari constituency ni Bishingo Khobjak Buskang ni 11 February 2023 Salmario Champa Awar Bharat Sardar Rung Nokhlawa Tipra Mothani Kotor Lukuthum Pandao Songkajaknai I Pandao Manjakna Tipra Motha Party ni Chief Bubagra Produn Manikya O 26 Ashrambari Achuk Thani 10,000 Lukurok Kuthum Lainai Abni Bagai I Pandano Jai Jai Ke Chariwati Sanani Bagai Naikolkha 26 Ashrambari Tipra Mothani Batainai Borom Ganang Animesh Deburmano Khobui Alade Sengkragrok 11 February Salmario Kotor Pandani Bishingtei 26 Ashrambari Achuk Thani Tipra Mothani Keplani Phan Nuknai Abni Bagai Ashrambari Achuk Thani Lukurokno Kokkosarkha Jongbari Batainai Borom Ganang Animesh Deburma তিনি চাম্পাহর স্কুল মাঠও বসালাই মঞ্চরক নাইলেই দङ আগামী 11 তারিখও বুবাগ্রান্তি অর প্রোগ্রাম নাই মেগা মাস রেলি আশারামবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রনি স্ট্রেংথ जों শো খাইনাই जों बाय अर दङ चिनि डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट राजेश बाबू ब्लक प्रेसिडेन्ट अमित YTF नि चिनि भेरि स्पेशल लिडार जयन्त आगो संग्रह दङ তাই দङ সাবজোনাল লিচিনি চেয়ারম্যান मोजां तापस जों सालनि डाइरेक्शन रक अरजे অন্তত 10,000 বরকনি জমায়েত দংনাই বাহিকলাই বরনো ম্যানেজ খাইনি এটা আলোচনা লাইকা খানা সালসা চিন থানি তংখো जों চেষ্টা খাইনি বুয়া গ্রাউরব ফাইকে খুব কাহামকাই বরনো মেসেজ দিমান বাজার খাইজানে সাহেব ব জায়গা খাইজানে হরো और माने भारत सरदार हायर सेकेंडरी स्कूल